আজকে নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সবাইকার ফেভারিট স্বর্ণগোলাপ স্বর্ণচুরি। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু গলানি প্রিমিয়াম সেগমেন্টের শাড়ি। ব্যাগটা দেখিয়ে দিই, এই দেখুন ব্যাগ, এটাও গলানি। বুটোগুলো কিন্তু গলানি। আগের ভিডিওটাতে যেমন বলেছিলাম, একটা ছোটো বুটি ভিডিও করেছিলাম 1K বুটা 2K বুটা, সেটা যে বুঝেছি ওটা যারা দেখেছেন তারা এটা বুঝতে পারবেন যে এটা কিন্তু গলানি, হাতে করে বোনা আছে। এক একটা সুতোকে হাত ছোটো ছোটো মাখু দিয়ে গলিয়ে বোনা থাকে এগুলো। ঠিক আছে, এগুলোর আর চালানি হলে আগেও ভিডিওতে আমি একটা শাড়ি দিয়েও দেখিয়ে দিয়েছি, এগুলো ব্যাগকে দেবেন পুরো সুতো উঠে থাকে, এগুলো পুরো ব্যাগগুলো স্বর্ণচুরি সব সুতো উঠে থাকে। এই কারণে উঠে থাকে যেগুলো চালানি, হাতে করে একদম সোজা মাখু চালিয়ে দিই, তলে তলে সুতোগুলো রয়ে যায়, উপরে ডিজাইনটা উঠে যায়। আর এগুলো কী হয়, এগুলো একটা ছোটো ছোটো মাখু থাকে। ঠিক আছে, 5টা 6টা করে মাখু থাকে, হাতে করে একটি একটি ছোটো ছোটো সুতো গলিয়ে দিয়ে তৈরি করে। এগুলোকে একটা তৈরি করতে 8 থেকে 10 দিন সময় লাগে। সো এই কারণে এগুলো রেঞ্জটা বেড়ে যায়। সো এগুলো একটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের শাড়িতে তৈরি হয়ে যায়। কারণ প্রিমিয়াম সেগমেন্ট এই কারণেই, কারণ এটা গলিয়ে বুটা, শাড়িতে কোনো কিছু প্রবলেম থাকবে না, ব্যাক সাইডে সুতো উঠে যাওয়ার প্রবলেম থাকবে না, এবং সাথে দামটাও একটু বেশি পড়ে যায় 10,900। ঠিক আছে, এবং 10,900 যে প্রাইসটা না, সেটা ভাববেন না যে খুব বেশি। কারণ দোকানে কিনতে গেলে আপনাদেরকে 11,500, 11,900, 12,000 পর্যন্ত আপনাদের কিনতে হতে পারে। আর কলকাতায় গেলে আপনারা জানেন 13, 14, 15 যে যেমন দাম নেবে। সো আমি এখানে আপনাদেরকে একদম আজকে আমাদের নিজের প্রোডাকশন থেকে নিজেরা কম দামে একদম দিচ্ছি 10,900-এ। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সিলমার্ক সার্টিফাইড। ঠিক আছে, এই দেখুন একটা শাড়ি আমি প্রথমে একটা শাড়ি খুলে দেখে দিচ্ছি, এটা স্বর্ণ গোলাপের ডিজাইন। এরকম অনেক ডিজাইন আমার কাছে আছে যেগুলো আমি আজকে দেখাবো, সব শাড়িগুলো নিয়ে এসেছি। ভিডিওটা অত্যাধিক বড় হবে, কিন্তু পুরোটা আপনাদেরকে স্কিপ না করে দেখতে হবে। ঠিক আছে, स्किप करবেন না, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন না, যেটা বোঝাবো যেটা দেখাবো সেটা বুঝতে পারবেন। स्किप आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन लेकर आ जाया हूँ, क्योंकि ये स्वर्ण गोलाप है, इसके साथ और भी डिज़ाइन, फ्लावर टाइप डिज़ाइन, और भी फ्लावर मोटिव, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है मेरे पास अभी। ठीक है, देख लीजिए। पहले मैं एक साड़ी खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्लाउज पिस के पहले का पोर्शन, এটা ব্লাউজ পিসের আগের পোর্শনে, যেটা শাড়ি ভিতরে থাকবে। পার্লি পোর্শন স্টার্ট होगा इधर से, মানে কুচি পোর্শনটা এখান থেকে স্টার্ট হবে। এখান থেকে কুচি পোর্শন, এখান থেকে নয়, কুচি পোর্শন এখান থেকে স্টার্ট হবে। ঠিক আছে, এই দেখুন এতটা পর্যন্ত কুচি থাকবে। ঠিক আছে, এতটা পর্যন্ত কুচি পোর্শনে থাকবে। বডি পোর্শন থাকবে এখান থেকে, যেটা হাফ পোর্শনে চলে যাচ্ছে, বডি পোর্শনে থাকবে এখান থেকে। এই দেখুন এখান থেকে বডি পোর্শনে থাকছে, এই জায়গা থেকে বডি পোর্শনে থাকবে, এটা থাকবে বডি পোর্শনটা। এই দেখুন এটা হচ্ছে বডি পোর্শনটা থাকবে পুরো। শাড়িটা উল্টো দিকে দেখাচ্ছি, স্বর্ণ গোলাপ, এটা হচ্ছে বডি পোর্শনটা। অ্যান্ড ব্লাউজ পিস পোর্শনটা ভিতরে থাকবে, সেটা দেখিয়ে দিলাম। সো এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, এই দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা। বুটাটা ডিজাইনটা আবার দেখিয়ে দিই জুম করে। এটা হচ্ছে রয়্যাল ব্লু বা রানি পার্পল কালার ডুয়েল টোন। প্রাইস অনলি 10,900। স্বর্ণ গোলাপ স্বর্ণচুরি, প্রত্যেকের শাড়ি খুলে দেখানো সম্ভব হবে না, সো একটা শাড়ি আমি প্রথমে খুলে দেখিয়ে দিলাম। প্রাইস 10,900 উইথ সেলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। উইথ সেলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। স্বর্ণ গোলাপ স্বর্ণচুরি, প্রাইস 10,900 অনলি। বাজারে মার্কেটে কিন্তু আপনাদেরকে 11,500 থেকে 14,000 পর্যন্ত কিনতে হতে পারে। আপনারা সরাসরি তাঁতিগড় থেকে লাইভ দেখছেন। ঠিক আছে, স্বর্ণ গোলাপের কালার দেখিয়ে দিই, রেড কালার, এটা হচ্ছে রেডে রেড। পুরোটা খুলবো না, দেখিয়ে দিচ্ছি উপর থেকেই, কারণ সব শাড়িগুলোর ডিज़ाइन পুরোটাই থাকবে। ऑल ओवर ये जो डिज़ाइन है ना, ये पूरा ऑल ओवर रहेगा हर एक साड़ी में। जो अभी दिखा रहा हूँ, ये है जो रिवाइवल होता है ना, रिवाइवल साड़ी बोलता है वही टाइप का। रिवाइवल यानी गोलानी बुटा। ঠিক আছে, রিভাইভেল মানে হচ্ছে গলানি বুটা, এগুলো সব গলানি, এগুলোও গলানি, আঁচলটাও। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, অন্য ডিज़ाइन। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, अलग डिज़ाइन, रेड के ऊपर रेड कलर। ये ऑल ओवर बॉडी पार्ली पोर्शन, ये এটা হচ্ছে অল ওভার বডি এবং কুচি পোর্শন পুরোটা এটা থাকবে অল ওভার। রিভাইভেল जो होता है মানে গলানি, সেই গলানি। এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শন। প্রাইস অনলি 10,900। স্বর্ণ গোলাপ স্বর্ণচুরি, প্রাইস অনলি 10,900। रॉयल ब्लू के साथ चॉकलेट डुअल टोन, रॉयल ब्लू के साथ चॉकलेट डुअल टोन। ये वीडियो
बड़ा आपको 25 मिनट्स तो होगा ही, आप स्किप मत करना, क्योंकि हर एक डिज़ाइन हम दिखा रहे हैं अभी, जो जो बिष्णुपुर पे स्वर्णगोला पैटर्न का जो जो साड़ी हो रहा है, हर एक साड़ी आज दिखाऊंगी, ठीक है। आप स्किप मत करना, आप देखते रहिए वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आपको करना पड़ेगा इस वीडियो में, क्योंकि जो दिखा रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम मैं ही दिखा रहा हूँ इतना डिज़ाइन में, ठीक है, और इतना चीप रेट में। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, ये ऑल साड़ीज आर सिल्क सर्टिफाइड। ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, एंड ऑल ओवर बॉडी का पोर्शन ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी का पोर्शन, ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी का पोर्शन। डुअल टोन तो आपको दिख रहा है, और साथ ही डिज़ाइन भी देख लीजिए, एंड बॉर्डर पोर्शन भी देख लीजिए। ये रिवाइवल जो कॉलोनी होता है उसको ही रिवाइवल बोलता है, कॉलोनी में स्वर्णचूड़ी है, एंड स्वर्ण गोलाप इसको बोलते हैं, स्वर्ण गोलाप स्वर्णचूड़ी, ठीक है। प्राइस ओनली 10,900। आपका सबका फेवरेट पीकॉक ग्रीन कलर, आप सबका फेवरेट पीकॉक ग्रीन कलर, स्वर्ण गोलाप स्वर्णचूड़ी। प्राइस ओनली 10,900 विथ सेलमार्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। सबसे चीप रेट में दे रहा हूँ। विष्णुपुर का जो कोई भी लाइव करते हैं, जो कोई भी रिटेल सेल करते हैं, आप ऑफ शॉप में देखिए, इस रेट पे आपको कोई नहीं देगा। 10,900 कोई नहीं देगा, चैलेंजिंग प्राइस है। पल्ला पोर्शन एंड ऑल ओवर बॉडी पीकॉक ग्रीन कलर। प्राइस ओनली 10,900 विथ सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। आप बुकिंग नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप बुकिंग कर सकते हो। স্ক্রিনে আপনাদের বুকিং নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা বুকিং করতে পারেন। প্রাইস অনলি 10,900। मेरून कलर, ये कलर खूब डिमांड, इस कलर की भी बहुत डिमांड है। अलग डिज़ाइन है पल्ला पोर्शन का, आँचल पोर्शने आलादा डिज़ाइन देखते पाচ্ছেন। डिज़ाइनটা জাস্ট দেখুন, পুরো জরি দিয়ে কাজ, এন্টিক জরি, পুরো জরি দিয়ে কাজ, ঠিক আছে। एंड ऑल ओवर बॉडी ये रहेगा, ऑल ओवर बॉडी, ठीक है, मेरून कलर में ऑल ओवर बॉडी एंड बॉर्डर पोर्शन। সুন্দর কালার, সুন্দর বডি, এবং প্রত্যেকটা শাড়ি না ইউনিক, প্রিমিয়াম সেগমেন্টের শাড়িগুলো, এগুলো কিন্তু প্রিমিয়াম সেগমেন্ট। নর্মাল স্বর্ণচুরির সঙ্গে এর কোনো তুলনা করবেন না। যদি নর্মাল স্বর্ণচুরির সঙ্গে আপনারা তুলনা করতে চান, আগের ভিডিওতে দেখুন একটা 1K 2K বুটার ভিডিও আছে এরকম গলারি স্বর্ণচুরিতে, সেখানে দেখুন, আমি পুরো ভিডিওটা দেখুন, পুরো ভিডিওতে দেখতে পাবেন নর্মাল স্বর্ণচুরির সঙ্গে আমি এই স্বর্ণচুরির একটা ডিফারেন্স করে দিয়েছি। সেই শাড়িটা আমি খুলে দেখিয়েছি, এই শাড়িটা আমি খুলে দেখিয়েছি কী ডিফারেন্স থাকে দুটো শাড়ির মধ্যে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে पन्ना ग्रीन कलर, पल्ला पोर्शन पन्ना ग्रीन कलर। ये पन्ना जो ग्रीन कलर है ना, सही ग्रीन कलर, जो पन्ना का ग्रीन कलर होता है वही ग्रीन कलर। ये रहेगा पल्ला पोर्शन एंड ऑल ओवर बॉडी स्वर्ण गोलाप स्वर्णचूड़ी, ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी, ठीक है, एंड बॉर्डर पोर्शन। प्राइस ओनली 10,900 विथ सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। अब और एक डिज़ाइन में आज दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ अभी 2 कलर अवेलेबल है। ये डिज़ाइनटाते शुधु आज के जूम कर देखा, এই ডিজাইনটা শুধু আজকে দুটো কালার পাবেন, এই ডিজাইনটা শুধু আপনারা আজকে দুটো কালার পাবেন, কারণ এগুলো আমাদের তৈরি হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত সব কালার রেডি হয় না। ये आपको ये डिज़ाइन में अभी 2 कलर अवेलेबल मिलेगा, आप जो कोई भी कलर बोलेगा हो जाएगा, लेकिन अभी 2 अवेलेबल है, सब वीविंग नहीं हुआ, अभी लेटेस्ट डिज़ाइन है ये, अभी ये लेटेस्ट डिज़ाइन है, अभी इसका 2 हफ्ते हुआ है ये डिज़ाइन में, ठीक है। 10 to ये 18-20 दिन होगा, ठीक है, ये डिज़ाइन हुआ है अभी। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, ये जाएगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, रॉयल ब्लू के साथ रॉयल ब्लू कलर, एंड ऑल ओवर बूटा रहेगा इसका भी स्वर्ण गुलाब की तरह ऑल ओवर बूटा रहेगा। ये भी गोलानी बूटा है, जो रिवाइवल बूटा बोलता है ना, वही गोलानी बूटा। ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी का पोर्शन, ठीक है, एंड बॉर्डर। प्राइस ओनली 10,900 विथ सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। ये और एक कलर पर्पल कलर डुअल टोन, रॉयल ब्लू के साथ रानी, पर्पल कलर डुअल टोन, सेम डिज़ाइन। आप जो कोई भी कलर बोलेगा आपको 10 से 12 डेज में रेडी हो जाएगा, ठीक है। আপনারা যে কালারটা বলবেন 10 থেকে 12 দিনের মধ্যে আমরা রেডি করে দিতে পারবো। বুকিং নাম্বারে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখবেন, কোনো অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, এটা রয়্যাল ব্লুর সাথে রানি মানে পার্পল কালার ডুয়েল টোন, অ্যান্ড অল ওভার बॉडी एंड ऑल ओवर बॉडी, ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी। प्राइस ओनली 10,900, प्राइस ओनली 10,900 विथ सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। स्वर्ण गोलाप स्वर्णचूड़ी,
ये भी एक फ्लावर का डिज़ाइन है, सेम रिवाइवल মানে গলানি বুটা অল ওভার থাকবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে অন্য একটা ডিজাইন ফ্লাওয়ার টাইপ का। ये भी हैंड ओवन, ठीक है, छोटे छोटे माकू দিয়ে একটা বুটাকে তৈরি করা হয়েছে। ये भी 20 से 30 दिन होगा ये डिज़ाइन हुआ है। अभी अभी 3 कलर्स अवेलेबल है, आपको जो कोई भी कलर चाहिए आप व्हाट्सएप कर देना, आपको मिल जाएगा 10 से 12 ड्रेस में। ये जाएगा पल्ला पोर्शन इसका, तो অন্য ডিজাইন আঁচলটা আছে। ये पल्ला पोर्शन बर्फी टाइप का चाटा डिज़ाइन, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कांचीपुरम पे ये डिज़ाइन होता है। ये डिज़ाइनটা না ম্যাক্সিমাম কাঞ্চিপুরমে আমি দেখেছি হয়, ঠিক আছে। एंड ऑल ओवर बॉडी ये स्वर्ण गोलाप स्वर्णचरी, ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी रानी के साथ रेड डुएल टोन, रानी के साथ रेड डुएल टोन। डिज़ाइनটা जूम করে देखा, एंड बॉर्डर पोर्शन। प्राइस ओनली 10,900 विथ सेलमार्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। এটা ওই ডিজাইনের ফ্লাওয়ার টাইপের, ये वही भी डिज़ाइन है फ्लावर टाइप का, रानी के साथ येलो का डुएल टोन, रानी के साथ येलो का डुएल टोन। सेम डिज़ाइन पल्ला पोर्शन, सेम डिज़ाइन पल्ला पोर्शन। আঁচলটা ভালোভাবে দেখতে পাবেন না কারণ ইয়েলো কালারের সাথে জড়িটাও কিছুটা গোল্ডেন টাইপের না, সো জড়িটা ভালোভাবে দেখা যাবে না, এখানে পরলে দেখা যাবে সামনাসামনি, ক্যামেরাতে কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। অ্যান্ড অল ওভার বডি, বডিটা বোঝা যাবে ভালোভাবে। এই দেখুন অল ওভার বডি ডুয়েল টোন एंड साथ एरम डिजाइनটা। प्राइस ओनली 10,900 विथ सेलमार्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। स्वर्ण गोलाप स्वर्णचरी। আর এটা হচ্ছে রানীর উপর ग्रीन, रानी के साथ ग्रीन, सेम डिज़ाइन रानी के साथ ग्रीन डुएल टोन। ये जाएगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনের ডিজাইনটা। অল ওভার কিন্তু গলানি বুটা অল ওভার থাকবে শাড়িটা, ঠিক আছে, একদম দেখুন অল ওভার থাকবে। এটা ব্লাউজ পিসটা, এটা অল ওভার থাকছে, পুরো শাড়িটাই অল ওভার থাকবে, ঠিক আছে। প্রথমে যেটা দেখিয়েছি সেম, প্রথমে যেভাবে দেখিয়েছি যে পুরো শাড়ি অল ওভার থাকবে সেই অল ওভারই। এটা হচ্ছে অল ওভার বডি পোর্শন অ্যান্ড বর্ডার ডুয়েল টোন। प्राइस ओनली 10,900 विथ सेलमार्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। এই দুটো ঢাকের ডিজাইন দেখাচ্ছি, এই দুটো কালারে আছে, বললে অনেক রকম কালারে হয়ে যাবে। ঢাকের ডিজাইন, ঢাক মানে বুঝতে পারছেন, দেখুন এটা হচ্ছে पर्पल ब्लू कलर, ये पर्पल ब्लू कलर के साथ है। ये रहेगा पल्ला पोर्शन ऑल ओवर कॉलानी बूटा, ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन। ये पूरा अलग डिज़ाइन है, ठीक है, ये पूरा अलग डिज़ाइन है। ये जाएगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन एंड ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी, ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी। डिज़ाइनটা जूम করে देखा, ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी पर्पल ब्लू कलर। प्राइस ओनली 10,900। ये भी गोलानी वीविंग, ठीक है, हैंड ओवन जो रिवाइवल होता है, रिवाइवल बोलता है ना, रिवाइवल यानी गोलानी। ये बॉर्डर पोर्शन अलग डिज़ाइन में है। प्राइस ओनली 10,900 চিপেস্ট রেট, চ্যালেঞ্জিং প্রাইস, কেউ দিতে পারবে না এতগুলো ডিজাইন এই দামে। ম্যাজেন্টা কালার, ম্যাজেন্টা কালার এই দামে কেউ এতগুলো ডিজাইন আমাদের কেউ দিতে পারবে না। ম্যাজেন্টা কালারে দেখুন, ये जाएगा पल्ला पोर्शन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা। ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल ओवर बॉडी मैजेंटा कलर, ऑल ओवर बॉडी मैजेंटा कलर, ऑल ओवर डिज़ाइन। ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी एंड बॉर्डर। प्राइस ओनली 10,900 विथ सेलमार्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। ये দুটো ডিজাইন আছে, इसमें 2 टाइप्स डिज़ाइन मिलेगा, एक फ्लावर का और एक बीना का। बीना यानी सरस्वती के हाथ में जो रहते वही, ठीक है। 2 टाइप्स, एक बीना, एक फ्लावर, एक बीना, एक फ्लावर एक बीना, 2 टाइप्स डिज़ाइन, प्राइस सेम। 2 टाइप्स डिज़ाइन, प्राइस सेम 10,900। पूरा डिज़ाइन अलग, पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन भी अलग। ये जाएगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, ठीक है। एंड ये जाएगा बॉडी पोर्शन का डिज़ाइन।
এটা হচ্ছে बॉडी पोर्शन है डिज़ाइनটা, ये ऑल ओवर रहेगा। ये जो साड़ी का ऑल ओवर पोर्शन है ना, पार्ली पोर्शन, बॉडी पोर्शन ऑल ओवर रहेगा। बीपी पोर्शन प्लेन रहेगा। ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी सी ग्रीन कलर एंड बॉर्डर पोर्शन। দুটো ডিজাইন জুম করে দেখেছিস। प्राइस ओनली 10,900। पन्ना ग्रीन कलर, पन्ना ग्रीन कलर, सेम डिज़ाइन पन्ना ग्रीन कलर। कितने टाइप्स में डिज़ाइन दिखा रहा हूँ आप देखिए। आप तो लाइव में विष्णुपुर का जो स्वर्णचूड़ी का लाइव होता है एक टाइप डिज़ाइन देखते हैं स्वर्ण गोलक का, मैं तो कितना टाइप आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 टाइप का डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन एंड ऑल ओवर बॉडी पन्ना ग्रीन कलर। 2 टाइप्स डिज़ाइन बूटा, 2 टाइप्स डिज़ाइन बूटा। ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी पोर्शन, फ्लावर एंड बीना ऐसे डिज़ाइन एंड बॉर्डर पोर्शन। प्राइस ओनली 10,900 विथ सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। पार्पल ब्लू कलर, पार्पल ब्लू कलर कत मिनट हलो, पार्पल ब्लू कलर। ये जाएगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনের ডিজাইনটা আলাদা হয়েছে অন্যগুলোর থেকে, ঠিক আছে। আঁচল পোর্শনের ডিজাইন एंड ऑल ओवर बॉडी बीना एंड फ्लावर, बीना एंड फ्लावर, फ्लावर एंड बीना ऐसे डिजाइन रहेगा। पार्पल ब्लू कलर खूब सुंदर कलरটা, खूब मिष्ट सुंदर माने डीप कलर मध्य खूब मिष्ट सुंदर कलर एंड बॉर्डर। प्राइस ओनली 10,900 विथ सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। এটা হচ্ছে পাতা ডিজাইন, এটা হচ্ছে পাতা ডিজাইন। মোমবাতি সিনেমাতে যে পাতাগুলো ঝরছিল না ওই পাতাটাই মনে হচ্ছে। ये देखो এটা হচ্ছে ইয়েলোর উপর সিগিন, ये येलो के साथ सिगिन। ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, ये जाएगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन। ये कांचीवरम से डिज़ाइन उठकर आया हुआ है। এটা কাঞ্চিবরমের ডিজাইন আঁচলের, সেই ডিজাইনটা বালুচুর স্বর্ণচুরিতে করা হয়েছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে অল ওভার বডি সেম রিভাইভেল, মানে সেম গলানি বুটা অল ওভার সেম পুরোকে পুরো গলানি শাড়িটা। এটা হচ্ছে অল ওভার বডি অ্যান্ড বর্ডার। স্বর্ণগোলাপের যে সেম, স্বর্ণগোলাপের সেম কেস। এটা স্বর্ণগোলাপ যেভাবে দেখালাম, যেটা হয়েছে বা যেটা হয় বাজারে গিয়ে বিক্রি করে সেই সেম। প্রাইসটা আমরা একদম তাঁতিঘর দেখছি, ভাববেন না যে কম দামে দিচ্ছি বলে শাড়িটা খারাপ, সেটা নয়। আপনারা ডাইরেক্ট তাঁতিঘর থেকে ভিডিওটা দেখছেন, ঠিক আছে। আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটা দেখবেন, ওখানে আমার তাঁতের ভিডিও আপলোড করা আছে, সমস্ত কিছু ভিডিও আপলোড করা আছে অনেক আগে, একটু ভিডিওগুলো করে স্ক্রল করে দেখবেন। এই দেখুন এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শন। প্রাইস অনলি 10,900 উইথ সিল্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া COD অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। তসর কালার, শব্দ ডিপ কালার দেখালে হয় না, একটা লাইট কালার তো দেখাতে হয়। এটা হচ্ছে ইয়েলোর সাথে তসর। এটা হচ্ছে आंचल पोर्शन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन। কালারটা কিন্তু অসাধারণ, অসাধারণ কালার, একদম পুরো পিওর যে তসরে আমাদের কালারটা হয় না সেই কালার। এটা হচ্ছে অল ওভার বডি, ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी पोर्शन। देखो কালারটা দেখুন আর ডিজাইনটা জাস্ট দেখুন। प्राइस ओनली 10,900 विथ सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। এটা হচ্ছে ইয়েলোর উপর মাস্টার্ড, ইয়েলো के साथ মাস্টার্ড। এই কালারটা ডিমান্ড বেশি, অনেকে লাইট কালার চান। এটা হচ্ছে आंचल पोर्शन, ये जाएगा पल्ला पोर्शन, ये रहेगा पूरा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, ठीक है। येलो के साथ मास्टर्ड एंड ऑल ओवर बॉडी सेम बूटा, सेम बूटा, ये ऑल ओवर बॉडी। प्राइस ओनली 10,900, ओनली 10,900। बूटागुलो जास्ट देखुन। प्राइस ओनली 10,900 विथ सिल्क एंड ऑल ओवर इंडिया COD एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। येलोर साथे फिरोजा, येलो के साथ फिरोजा माने येलोर साथे तुते। এটা হচ্ছে आंचल पोर्शन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, ये जाएगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन
জাস্ট দেখুন ডিজাইনটা, বর্ডারটাও দেখে নিন সাথে, এটা बॉर्डर, এটা आंचल, ये पल्ला पोर्शन, ये बॉर्डर पोर्शन एंड ऑल ओवर बॉडी, एंड ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी येलो के साथ फिरोजा माने येलो साथे तुते। प्राइस ओनली 10,900, प्राइस ओनली 10,900 विथ सलमार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। এটা হচ্ছে ইয়েলোর সাথে অরেঞ্জ, येलो के साथ ऑरेंज कलर, ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिजाइन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনের ডিজাইন, ইয়েলোর সাথে অরেঞ্জ উইভিং দিয়ে আগুন কালারটার মতো কালারটা এসেছে। ঠিক আছে, এটা বর্ডার পোর্শন, এটা বর্ডার পোর্শন দেখি দে, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, আর এটা হচ্ছে বডি পোর্শন, ये रहेगा बॉडी पोर्शन, ये जाएगा बॉडी पोर्शन, ये जाएगा बॉडी पोर्शन। प्राइस ओनली 10,900 विथ सिलमार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। এটা লাস্ট শাড়ি, এটা দেখিয়ে ভিডিওটা শেষ করব। তার আগে বলে দিই, বারবার বলে দিচ্ছি, দাম বেশি এটা নয়, এটা হচ্ছে কাপড়ের কোয়ালিটি। কোয়ালিটি বলতে মানে কাপড়ের সুতো তো একই, বালুচুরি, স্বর্ণচুরি, অল ওভার স্বর্ণচুরি, রিভাইবেল যাই হোক, কিন্তু এগুলো গলানি। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা হাতে করে গলিয়ে বোনা আছে। ঠিক আছে, যারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যারা বুকিং করছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। এবং যেটা পছন্দ হবে, যেরকম স্বর্ণচুরি লাগবেন আমাকে বলবেন, যদি নাও থাকে আমি রেডি করে দেবো। এগুলো হলে 10-12 দিন লাগবে, অল ওভার হলেও 10-12 দিন লাগবে। ঠিক আছে, আপনার যে স্বর্ণচুরি বালুচুরি লাগবে আমাদেরকে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আর আমাদের কাছে কিন্তু আসতে হলে, এটা বারবার বলে দিচ্ছি, আমাদের কাছ থেকে আসতে হলে আপনারা কিন্তু রবিবার বাদ দিয়ে আসবেন, কারণ রবিবারে আমরা কেউ থাকি না, অফ থাকে। এবং যদি আসার আগে আপনারা একটু কাইন্ডলি হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন, আমরা অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে লাইভ লোকেশনটা পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইয়েলোর সাথে রানি উইভিং, এটা হচ্ছে ইয়েলোর সাথে রানি উইভিং। আপনারা এসেও কিনে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আমাদেরকে কাইন্ডলি হোয়াটসঅ্যাপ করবেন এবং রবিবার বাদ দিয়ে আসবেন আমাদের কাছে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। পছন্দ হলে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করুন।